औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की आयतें यहाँ से शुरू हो रही हैं। वला और ना तलबिसु, तुम मिलाओ, ठीक है। अल हक़, हक़ बिल बातिल, बातिल से, ठीक है। हक़ और बातिल जो है अपोजिट वर्ड्स हैं, तो बातिल को समझने के लिए आप हक़ समझ गए तो बातिल समझ आ जाएगा। वतक्तुमु और वला जो शुरू में गुजरा ला, उसी से यहाँ पे आपको वला तक्तुमु इस सेंस पे लेना है, ठीक है। और ना तुम छुपाओ हक़ को, व अंतुम और तुम सब तालमून तुम जानते हो। देखिए तालमून और तामलून अक्सर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको आप रोड वर्ड यहाँ पे देख लें। आइन लाम मीम आलिमा जानना, आइन मीम लाम आए तो अमल से होगा, ठीक है। तो उस वक्त तुम करते हो, ये तुम जानते हो और तुम जानते हो। व अकीमु और कायम करो, ये अमर का सीगा है। अस्सलाता नमाज, व आतु ज़काता और दो, आता देना, ठीक है। आतु ज़काता और दो ज़कात, और ये सब जो है अमर के सीगे हैं। अकीमु, आतु, वर्कऊ, व छोड़े इरकऊ, ठीक है। तो आतु ज़काता और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो और रुकू करो, मअर राकिन रुकू करने वालों के साथ। अतअमुरूना अन्नासा, क्या तुम, इसको ये सवालिया होता है, इसको अगर ग्रामेटिकली आपको चाहिए तो हुर्फ इस्तिफ़हाम यानी कि सवाल करना। क्या तअमुरूना अन्नासा, तुम हुक्म देते हो लोगों को, बिल बिर्री नेकी की, वतनसौना और तुम भूल जाते हो, नून सीन या नसी, ठीक है। नसी यानी भूलना, तो तनसौना तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम और तुम, ततलूना तुम पढ़ते हो, अल किताब किताब को, अफला क्या फिर नहीं, ताखिलून तुम अकल रखते, ठीक है। तो यहाँ से ला ताखिलून तुम नहीं अकल रखते। वस्ताइनु अगर अगेन ये अमर का सीगा, मदद हासिल करो, बिस्सब्री सबर से, वस्सला और नमाज से, व इन्नहा और बेशक ये, लकबीरतुन, ला को अलग से आप तर्जुमा करें, यकीनन बड़ी है। ये कबीरतुन होने की वजह से क्या करेंगे आप तर्जुमा, बड़ी यानी कि दुश्वारी है, यानी कि सबर और नमाज से मदद चाहना जो है ये बड़ी बात है। मगर इल्ला मगर अलल खाशिईन, डरने वालों के लिए नहीं, या आजिज़ी रखने वालों के लिए नहीं, ठीक है। अल्लज़ीना वो सब जो, कौन जो डरते हैं वो लोग, यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम के बेशक वो, यज़ुन्नूना ज़न्ना इसके दो मीनिंग्स आते हैं, यकीन और गुमान, और यहाँ पे यकीन की बात हो रही है, तो ये जो अन्ना है बेशक इसका आप तर्जुमा कर सकते हैं। वो यकीन रखते हैं कि बेशक वो मुलाकू मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो, इलैही उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। या बनी इसराइला, बनी यानी कि बेटे, इसराइल लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का, तो ऐ औलाद इसराइल, या आप डायरेक्ट या बनी इसराइल कह सकते हैं तर्जुमे में। उज़कुरू अगेन ये अमर का सीगा, याद करो, नियमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अन्नम तू यानी मैंने इनाम किया, अलैकुम आप सब पर, व अन्नी और बेशक मैं, ठीक है। फद्दल तू मैंने फजीलत दी, कुम तुम सबको, अलल आलमीन जमाने पर, वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन, ला तजज़ी नफ्सुन नहीं बदला होगा नफ्स को, अन नफ्सिन किसी नफ्स से, शयन कुछ भी, यानी कि किसी जान के बदले किसी जान का जो है कोई भी बदला ना होगा। वला युक़बलू, ये देखें जो हमने मजहूल सीखा था उसके वजन पर है यहाँ पे, युक़बलू, युख़ज़ू और युनसरून,
اور اس کا زیادہ تر جو ہے پہچان آپ کو پیش کے ساتھ یفلو، فعلا فعیلا کے وزن پر، ٹھیک ہے. یقبلو قبول کیا جائے گا، ولا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے یعنی کہ کسی جان سے، شفاعتن کوئی سفارش. اور جہاں بھی نفس کی بات آئے گی وہاں پہ جو صیغے اس کے لیے استعمال ہوں گے وہ مؤنث کے ہوں گے، ٹھیک ہے، جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میری جان. ولا اور نہیں، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی عدل و انصاف، عدل یعنی کہ اس کا بدلہ. ولا ہم اور نہیں وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے. وَإِذْ اور جب، نجینا یہاں تک آئے، نجینا، نجینا میں دیکھیں نون جیم یا، یہ نجات کا نون ہے، یہ ہم کا نہیں، ٹھیک ہے. نجات یہاں پہ نون الف جو ہے یہ ہم کے لیے. نجینا ہم نے نجات دی تم سب کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، یسومون یفعلون کے وزن پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آل فرعون کی بات ہو رہی ہے، سب مل کر دکھ دیتے تھے تم سب کو، سوء العذابی برے عذاب سے، یعنی کہ سیویئر پنشمنٹ کہہ سکتے ہیں. یذبحون اور وہ ذبح کرتے تھے. اور دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مجہول میں چلا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ زیر زبر کا بھی فرق ہو جاتا ہے. کئی بار یہاں پہ پیش آئے گا لیکن ہر ہمیشہ وہ ورڈ جو ہے مجہول نہیں ہوتا. یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، بنی سنگولر ہے، ابنا جو ہے پلورل، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں، ذالکم ایکچولی جب تمہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یا قومی، اے قوم، اب جیسے ڈائریکٹ بولنا ہوتا ہے کہ تم، تو اس وقت ذالکم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ذالکم یعنی کہ ڈائریکٹ ان سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب سے، عظیم بڑی، یعنی کہ یہ آزمائش جو ہے بڑی. تو اسے صفت موصوف کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے اس کا اعرابی حالت کہتے ہیں، اس کو سیم ہوتی ہے. اگرچہ یہ دو پیش میں ہے اور یہ بھی دو پیش میں ہے تو یہ عظیم جو ہے بلاؤن کی طرف جا رہی ہے. اب کہیں پہ خوبصورت گھر کہنا ہو تو بیتن جمیلن، ٹھیک ہے. ایسے ہی بس یہ نوٹ کریں کہ اعراب صفت موصوف کے جو ہے اعراب سیم ہوتے ہیں. وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فرق کرنا، اصل میں ہم فرق کرنا جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں کیا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی سمندر کو کیا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھاڑ دیا تھا، یعنی کہ ڈیوائڈ کر دیا تھا. البحر سمندر کو یا دریا کو، فانجیناکم پس انجینا، انجائے نجات دی، نہ ہم نے، ٹھیک ہے، انجینا ہم نے نجات دی، تم سب کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وانتم اور تم سب، تنظرون تم دیکھ رہے تھے. یہ اردو کے قریب ہے، نون ذرا نظر، دیکھنا. اور اسی میں انتظار کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ انتظار کرنے میں بھی کیا، ہم اردو میں بھی جیسے ہم محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ نظریں لگائے ہوئے تھے، تو بالکل اسی سے انتظار کے لیے بھی وہی آپ کو روٹ ورڈ ملے گا. وَإِذْ اور جب، وعدنا یہ بہت اردو کے قریب ہے، وعدے سے، وعد وعدہ کیا، نہ ہم نے، موسیٰ سے، 40
اردو میں عربی میں اربع سنا ہوگا، اربع 4. جب یہ ای نہ لگتا ہے تو آگے تسنیہ میں جیسے کہ 20 اربعین یعنی کہ not 20 40 اربع 4 اربعین 40. ٹھیک ہے. لیلتن رات. ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اجل بچڑا. کیا بنا لیا؟ یہ یہاں پہ انہوں نے بریکٹ میں دیا ہے کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو، یعنی کہ بچڑا بنایا تھا انہوں نے، اور آبویسلی اس کی وہ پوجا کر رہے تھے. من بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 راتوں کے لیے تو اس دوران جو ہے انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ثم پھر عفونا عنکم، عفو کے ساتھ جب ان آئے تو معاف کرنا. ٹھیک ہے. عفونا عنکم ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ من بعدی، اگر اس کے بعد یہاں پہ لکھ رہے ہیں ذالک، یہ ہمیشہ من بعد ذالک آئے گا تو اس پہ ایک فریز بنا دیں، اس کے بعد لکھ دیں بس. ٹھیک ہے. تو ذالک یہ یہاں پہ میننگ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے ترجمہ نہیں کر سکتے. من بعد ذالک اس کے بعد. لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار کرو یا تم شکر کرو. یہاں پہ رکے تھے آپ. چلیں یہیں پہ رکتے ہیں.